Jai Masih. Jai Masih. Puji Tuhan. Jai Masih. Puji Tuhan. He wants everyone to say Jai Masih. Jai Jai Masih. Jai Masih. Everybody say, ataupun semua orang katakan Jai Masih. Jai Masih. विशेष गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। First of all, thank the Lord. Pertamanya, अनि हाम्रो ब्रदर bersyukur kepada Tuhan. अनि ब्रदरको अनि पास्टर मतियासलाई And also thanks to Pastor Matthias and Brother Paul. Juga bersyukur kepada Pastor Matias dan juga Brother Paul जसले यो हक दिनुभयो उहाँ पास्टरको अनि यो मण्डली परिवारलाई धन्यवाद। Who gave us this opportunity to come in this hall and do the ministry, and all the church members at this church, we thank you all. karena memberi kami peluang untuk datang ke sini dan membuat pelayanan bersama semua jemaat-jemaat juga dia bersyukur. आज जतिजना तपाईँहरू आइदिनुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद। Thank you to all who has come here today. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada malam ini. यो चाहिँ हाम्रो योजनामा हामी चाहिँ यसरी उपस्थित भएका छैनौँ, तर परमेश्वरको योजनाले हामी यसरी भेला गर्छौँ। Today we are not all gathered here because of our planning and because of our own thoughts, but we are here because of God's planning. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini bukan karena rancangan kami, tetapi karena rancangan Tuhan. Jesus was a united force of Hallelujah. We are the united force of the Jesus army. Hallelujah! Kita adalah askar-askar gabungan askar-askar Kristus. Haleluya. Amen. Hallelujah! Haleluya. जसरी गोर्खा र रेजिमेन्टको नाम सुनेर संसार हल्लेको थियो, हिटलर पनि हल्लेको थियो, त्यसै गरी Just like how after hearing the name of the Gorkha regiment, everyone feared, even Hitler feared. Sama seperti pada waktu itu, bila orang mendengar nama Gorkha Regiment, semua orang takut dan gemetar. Malah Hitler sendiri pun takut dan gemetar mendengar nama Gorkha Regiment. त्यसै गरेर अब हाइल्यान्ड र लोरेन्टको चाहिँ संयुक्त फोर्सहरू, जिजसको संयुक्त फोर्सहरू आउँदैछ छ भन्नु साथै संसारको शक्तिहरू सबै फाल्दा हल्लिन्छ। Same like that, after hearing the union of the Jesus army of the highland and lowland, the power of the world fears. Sama seperti itu, apabila penggabungan askar-askar terjadi, tanah tinggi, askar tanah tinggi dan askar tanah rendah bergabung, seluruh dunia akan takut. Haleluya! Haleluya. Haleluya! Haleluya. Amin. Mau haleluya, amin. When I say hallelujah, you all say amen. Apabila saya kata haleluya, Anda kata amin. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin. तपाईलाई थाहा छ एरियाको पतन चाहिँ कसरी भयो? Do you know how the wall of Jericho fell down? Tahukah Anda bagaimana dinding-dinding Jericho dirubuhkan? कसरी भयो? How did it fall? Bagaimana dinding-dinding Jericho runtuh? 6 दिनसम्म उहाँहरू सब यहाँ इजरायली जातिहरू 6 दिनसम्म चुपचाप लागेर हिँडे सातौँ दिनमा एउटै स्वर भएर जब चक्को स्वरले करायो त्यतिखेर चाहिँ कर्ममै फेरेसम्म एरियाको पर्खा फर्किन। For 6 days, Israelites surrounded that place, went about that place and with silence. They didn't say anything, they just prayed in their heart and they surrounded and went around. But in 7 days, untuk 6 hari askar-askar Israel berkawan, mereka membuat satu kawan, berpusing dinding-dinding Jericho, kota Jericho selama 6 hari di dalam silence, di dalam diam sahaja, tiada bunyi ya. Karena itulah adalah yang Tuhan titahkan 6 hari mereka pusing di dalam suasana yang tiada bunyi, sunyi
sepi. Haleluya. Amin. And in the second day, when they all shouted, the wall of the Jericho fell down from its root. Dan pada hari yang ketujuh, mereka bersorak-sorai dan berteriak, sehingga semua dinding-dinding kota Yeriko tercabut dan runtuh dari akarnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. यस्तो स्वरले एरियाको पाल्का चर्किएन भने केही पनि हुन सक्दैन। With this sound, the wall of Jericho won't even buzz out. It won't even have a crack. Kalau dengan bunyi yang kita lakukan pada malam hari ini, satu apa pun tidak akan terjadi pada kota Yeriko. के तपाईहरु आज एरियाको पाल्का ठेकैबाट भत्काउन चाहनुहुन्छ? Do you all want to destroy the wall of Jericho from the roots? Adakah Anda ingin memusnahkan pekerjaan Yeriko dari akarnya? Haleluya. Amin. यसले पर्दैन। This sound won't also destroy the wall of Bunyi ini juga Jericho. tidak akan meruntuhkan kota Yeriko. Haleluya. Now this sound, it make a small impact. Maka sekarang ini bunyinya agak ada sedikit impact, sedikit saja. साक्षी तपाईहरु आजबाट एरियाको पाल्का भत्काउन चाहनुहुन्छ? Do you really in this night, do you really want to destroy the wall of Jericho from the roots? Adakah Anda pada malam ini sungguh-sungguh ingin merusakkan pekerjaan kota Yeriko dari akarnya? साक्षी भत्काउन चाहनुहुन्छ? Do you really want to destroy it? Adakah Anda ingin sungguh-sungguh memusnahkannya? पक्कै हो। Is it really? Sungguh-sungguh kah? हालेलुया। Amin. हालेलुया। जसले चराको बच्चालाई चाहिँ चराको मैले चाहिँ के भन्छ उमा डकुमेन्टमा हेरेको थिएँ। चराको बच्चाहरू दुईटा थियो, तीनटा चराको बच्चा थियो। एउटा बच्चाले चाहिँ चिची गरेर कराउँथ्यो, आमाले चाहिँ त्यो खानेकुरा ल्याउँदाखेरि। अर्को बच्चाले चाहिँ दुईटा बच्चाले बसेर फालेर चाहिँ बनायो। अनि उसको आमाले चाहिँ त्यो ठुलो माछाको सिधा खायो, जो चाहिँ चिची गरेर चाहिँ थोरै थोरै अनि खानेकुराहरू दियो, मासु दियो, टुक्राहरू। In a documentary in a Discovery Channel, I saw there was a nest, and there were like three little childs of the bird, and the mother bird was bringing some food to feed their children, and two of them were, opening their mouth very small, and they were only saying cha cha, but the another one, it was opening its mouth wide because it was very hungry, and it was saying cha cha with a, all open mouth, and then to the children, they were all only making the small mouth. That mother only fed it with small food, but the one who opened its mouth wide, she gave that child a big feast in that mouth. Dia telah menonton sebuah rancangan Discovery Channel, di mana ada sebuah sarang dan ada 3 anak burung, dan dari 3 anak burung itu 2 anak burung membuka mulutnya kecil, memberikan bunyi cia-cia secara kecil, dan mulutnya dibukakan hanya kecil. Manakala seekor lagi anak burung itu membukakan mulutnya sangat besar karena ia sangat kelaparan, dan ia membuatkan bunyi dan berteriak besar lagi cia-cia kepada ibu burung itu. Maka ibu burung itu memberikan hanya sedikit makanan kepada 2 anaknya. 2 ekor anaknya membuka mulutnya hanya kecil. Manakala kepada burung yang membuka mulutnya besar itu banyak makanan yang ibu burung ini taruhkan ke dalam mulut anaknya itu. जसले त्यहाँ गएर त्यसलाई यत्रो ठुलो माछा चाहिँ उसको आमालाई खप्पै खुवाइदियो। The bird who did cha
the mother fed it very well, very big thing in that mouth. Burung yang berteriak kuat dan membuka besar mulutnya itu banyak makanan yang ditaruh oleh ibu burung ke dalam mulut anaknya itu. 15 दिन 20 दिनपछि फेरि मैले त्यो हेरेँ And after 15 or 20 days, I saw the documentary again. Apabila setelah 15 hari saya menonton dokumenter itu lagi. जसले च्याँ च्याँ गरेर दुईजना कराउँथ्यो यिनीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो मोटो मोटो भएछ And the one who did who shouted chia chia and got many food, it was very, very healthy and very fat. Dia melihat anak burung tadi yang mulutnya sangat besar dan berteriak kuat dan ibunya memberinya makanan yang banyak sudah telah menjadi gemuk. त्यो चाहिँ ची गरेर च्याँ च्याँ गरेर जसले थोरै थोरै खान्छ त्यो चाहिँ सानै रहेछ And the other children who did only chi chi, it was very small. Dan 2 ekor anak burung yang tadi hanya membuka mulutnya kecil dan berteriak dengan suara yang lemah, tubuh mereka tidak begitu besar. आज जसले तपाईँले च्याँ गरेर ठुलो मुख गर्नुहुन्छ परमेश्वरले कममा आशिष हालिदिनुहुन्छ अभिषेकले भनेर पवित्र आत्माले भनेर जानुहुन्छ And today, those of you open your mouths widely and ask for God, God will give blessings, anointing in your mouth like heavily. Dan pada malam hari ini Tuhan mau Anda membuka besar mulut Anda kepada Tuhan, supaya Tuhan akan memberikan curahkan berkat, mencurahkan sukacita dari surga agar Anda dipenuhi. जो चाहिँ चिउ गर्नुहुन्छ तपाईँले थोरै आशिष मात्रै लिएर जानुहुन्छ And those who open their mouths very smallly, like chi chi, amen, they will only get this much amount. Dan sesiapa yang membuka mulutnya kecil dan mengatakan amin, amin, dia akan mendapat berkat setimpal dengan mulut yang dia buka. आज कतिजना धेरै आशिष लिएर च्याँ गरेर धेरै आशिष खनाएर भरेर जान चाहनुहुन्छ Today, who wants to get more blessing and more anointing from here? Malam ini siapa yang inginkan urapan dan juga berkat daripada Tuhan? Haleluya! Now I will test how much wider you can say amen. Sekarang saya akan menguji kamu sebesar mana kamu boleh menyebutkan amin. Haleluya! Amin. Haleluya! We are the winner churches. Kita adalah gereja-gereja pemenang. There are 3 types of churches. Ada 3 jenis gereja. One is victorious church, Satu adalah gereja yang pemenang. and another is spiritual church, Satu adalah gereja yang rohani. and another is physical church. Satu adalah gereja secara fisikal. शारीरिक मण्डलले अझै पनि पाप गरिराखेको छ And the physical churches are those who are still in sin. Yang berada di dalam gereja yang fisikal adalah jemaat yang masih hidup di dalam dosa. आत्मिक चौरले चाहिँ आज्ञा पालन गर्छ परमेश्वरको आवाज सुन्छ परमेश्वरको भोइसहरू हुन्छ And the spiritual church, they follow the word of God. They are in the commandments and they listen to the voice of the God. Dan gereja yang rohani adalah mereka yang hidup menurut hukum Taurat dan hidup mendengar firman Allah, dan juga gereja yang They listen the voice of the God. mereka boleh mendengar suara Tuhan. परमेश्वरको हृदय हुन्छ And they also know the heart of the God. Mereka juga boleh merasakan dan memahami isi hati Tuhan. तर आत्मिक मण्डली होइन विजय मण्डलीले चाहिँ But not the spiritual church, but the victorious church.
Bukan gereja yang rohani, tetapi gereja yang pemenang. उसको जीवनबाट दिनमा चमत्कारको कामहरू अक्षरको कामहरू हुन्छ हेलिङ अनि डेलिभरेन्स उसको जीवनबाट The victorious church does miracles, they do healing, they do deliverance, and they show all kind of miracle signs from their life. Gereja yang pemenang akan membuahkan pelayanan-pelayanan yang mempunyai pelepasan, yang ada pelayanan kesembuhan, dan mereka akan melakukan mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan. तपाईहरुको मण्डली तपाईहरु कुन प्रकारको मण्डली हुन चाहनुहुन्छ? Which type of church do you want to be? Mana satukah keadaan gereja yang kamu ingin berada di dalam, atau gereja mana yang kayak menjadi kerinduan hatimu? हारेको मण्डली कि विजय मण्डली? Are you the loser church or a victorious church? Adakah Anda gereja fisikal atau gereja pemenang? कुन चाहिँ मण्डली हुन चाहनुहुन्छ? Which church do you want to be? Gereja yang mana satu yang menjadi pilihan Anda? विजय मण्डली हुने चाहनेले चाहिँ हात उठाउनुहोस्। Those who want to be the church of victory, raise your hands. Sesiapa yang ingin di dalam gereja pemenang, sila angkatkan tangan Anda. Haleluya! When I say hallelujah, everyone stand up and say amen. Apabila saya berkata haleluya, sila berdiri dan katakan amin. किनकि विजय मण्डलीको चर्को स्वर हुन्छ। Because the victorious church has loud voice. Karena gereja yang pemenang mempunyai suara yang kuat dan nyaring. मदान सुन्ना 47 लेखेको छ विजय मण्डलीले चर्को स्वर निकाल्छ। In the book of Psalms 47, book of Psalms, chapter 47, there is written that the victorious church have loud voices. Di dalam buku Mazmur bab 47 ada menulis dan menyatakan bahwa gereja yang pemenang mempunyai suara yang nyaring. आज जतिजना तपाईहरु विजय मण्डली हुन चाहन्छ हामी तीन पटक म आमेन भन्छु तपाईहरु उठेर हालेलुया भन्नुस् विजय हुन चाहने व्यक्तिले मात्रै। Today, if anyone here wants to be a church of victory, I will say hallelujah 3 times. You will all stand up and say amen 3 times. Pada malam ini, siapa yang ingin berada di dalam gereja yang pemenang, saya akan melakukan haleluya sebanyak 3 kali, dan kamu akan berdiri dan melakukan amin dengan nyaring sebanyak 3 kali juga. Haleluya! Dipersilakan duduk. विजय चर्च भन्दै विजय चर्च भनेको चाहिँ परमेश्वरको हस्पिटल हो। The church, which is the victory church, that is the hospital of God. Gereja yang pemenang adalah gereja ataupun menjadi hospital Allah. Amin. 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 चर्च चाहिँ परमेश्वरको हस्पिटल हुनुपर्छ। जस संसारमा निको नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ मण्डलीभित्र आएर निको हुनुपर्छ। A church should be a hospital of God, where the people all over the world, they are sick and they can't get healed and they can't get cured, but they come here and they get healed here. Gereja yang pemenang sepatutnya menjadi hospital Allah, di mana pesakit-pesakit rohani jasmani datang ke sana karena tidak dapat mencari kesembuhan keluar, maka mereka akan datang ke gereja pemenang untuk mendapat kesembuhan. Amin. Haleluya! In our church, there are many such testimonies and cases. The people who has like broken ribs, broken backbone, they come straight into our church and we pray for 2 minutes and they are completely healed. They have like normal backbone. Di gereja kami, ramai orang yang sakit tulang belakang, patah atau patah rusuk,
mereka datang ke gereja kami dan mereka mendapat kesembuhan total. Hari ini mereka tidak ada sakit lagi. Haleluya. Tapi itu church-ले त्यही काम गर्दैछ. This church will also do the same thing. Dan gereja ini juga akan melakukan perkara yang sama. Haleluya. Amin. विजय मण्डली. But you have to be a church of victory to do that. Tetapi Anda harus menjadi jemaat-jemaat yang pemenang untuk melakukan perkara itu. तपाईहरु आत्मिक मण्डली हुनुपर्छ. You have to be a spiritual church. Anda harus menjadi jemaat yang rohani. तपाईबाट परमेश्वरको महिमा स्वर्गबाट भरिएर आउँछ. Then only the glory of the God comes fall down in a church. Barulah kemuliaan Tuhan, glory daripada Tuhan akan turun ke dalam gereja. Haleluya. Amin. परमेश्वरको अचम्मको काम हुनलाई आत्मिक र विजय मण्डली हुनुपर्छ. To do the wonderful things of God, to do the miraculous thing, you have to be a victory church and you have to be a spiritual church. Untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan lakukan, Anda harus menjadi gereja rohani dan gereja pemenang. हामी अरु जसले भएन के फरक पर्छ? हामी जब फरक तरिकाको पवित्र आत्माको सेवा गर्ने मण्डली चाहिँ फरक तरिकाको मण्डली हुनुपर्छ. त्यसले परमेश्वरको अचम्मको महिमा दिन चमत्कार हुने मण्डली हुनुपर्छ. If we are same like others, there is no difference when we are Christian or we are following Holy Spirit. But if we are doing our fellowship and ministries in Holy Spirit, then we should be able to do the miracles and the wonderful works of God. Jika kita sama seperti gereja-gereja yang fisikal, kita tidak akan mampu melakukan apa-apapun pekerjaan yang Tuhan lakukan sewaktu dia di muka bumi. Tetapi jika Anda mempunyai Roh Kudus dan Anda menjadi orang yang rohani dan orang yang pemenang, Anda boleh lakukan mujizat-mujizat dan apa saja pekerjaan tangan Tuhan Anda boleh lakukan. Amin. Haleluya. Amin. We should be very different and that difference should be seen in us. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Kita tak boleh sama dengan orang di dalam dunia ini. Orang di dalam dunia ini harus boleh melihat, oh, dia tidak sama dengan orang lain. Harus nampak perbedaannya. पहिलो कोरिन्थी 4:20मा हामी पढेर हेर्छौँ. We will turn in the First Corinthians chapter 4 verse 20. Sila buka di dalam 1 Korintus bab 4. 1 Korintus 4 ayat 20. Someone can read it out loud. 1 Korintus 4 ayat 20. Boleh minta sesiapa untuk membacakannya? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. मण्डली चाहिँ अब कुरामा हैन शक्तिमा छ. Now the churches are not just in the words, but it is in the work. Sekarang pekerjaan gereja bukan hanya dari kata-kata firman Tuhan yang disampaikan, tetapi juga dari pekerjaan pelayanan-pelayanan yang dilakukan. हामी यीशुमा आउनुहोस्, तपाईको बिरामीको हुन्छ, तपाईको समस्या समाधान हुन्छ भनेर मान्छेलाई हामी बोलाउँछौँ. उनीहरू यीशुमा आउँछन् तर जस्ताको तस्तै केही फरक हुँदैन. We tell people, say gospel like, if you are sick, come to God. Know the Jesus and He will heal you. If you have any kind of troubles, come be Christian. And they come and be Christian, but their life is the same. Yang mengatakan, dalam gereja kita mengatakan kepada orang-orang, jika Anda sakit, datanglah kepada Tuhan, maka Anda akan mendapat kesembuhan. Kita juga berkhotbah, kita mengatakan, jika Anda ada masalah, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan Anda jawaban. Tetapi jika kita tidak dapat melakukannya, apakah perbedaan kita dengan dunia ini? हामी दोस्रो कोरिन्थी 2:4 पदमा
Then now we will turn over 2 Corinthians, book of 2 Corinthians, chapter 2, verse 20. Not 4. Verse 4, sorry. Sila buka ke dalam kitab 2 Korintus Chapter 2, verse 4. 2 Korintus pasal kedua ayat 4. Ada sesiapa yang ingin membacakannya? 2 Korintus bab 2 ayat 4. Saya bacakan. Ayat 4, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesat dan dengan mencucurkan banyak air mata. It's 1 Corinthians, sorry. 1 Corinthians. 1 Korintus 1 Korintus, maaf ya. 1 Korintus 2 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. पहिलो कोरिन्थी 20 को 4 ले भन्छ 1 Corinthians chapter 2, chapter 4, verse 20 says परमेश्वरको राज्य त कुरामा होइन शक्तिमा छ that the kingdom of God is not in the talk but with the power. 2 verse 4. Oke. 2 verse 4. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा होइन तर शक्तिमा छ The kingdom of God is not in the talk but it's in the power. Kerajaan Allah bukan dari segi kata-kata kita, tetapi dari segi kuasa yang dapat diberikan. मण्डली चाहिँ शक्तिमा हुनुपर्छ The church should be in power. Gereja harus ada kuasa. पहिलो कोरिन्थी 2 को 4 ले भन्छ And then the 1 Corinthians chapter 2 verse 4 says, chapter 2 verse 1 Korintus 2 ayat 4 mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. म तिनीहरूको बिचमा मिठो मिठो कुरा गर्न आएको होइन तर परिकात्मको शक्ति चाहिँ प्रदर्शन गर्न आएको भनेर भन्छ it says, I have not come towards you to do sweet talk and talk you about like good words, but I have come towards you to show the power of the Spirit. Ia mengatakan, Tuhan datang bukan untuk memberikan kata-kata yang indah, yang manis untuk kamu dengar, tetapi Tuhan datang untuk mengatakan kebenaran dan juga untuk menyatakan yang sesuatu yang kamu perlukan untuk rohmu, untuk jiwamu. यो चाहिँ पावरले भन्दैछ And it is said by Paul in the Bible. Ia mengatakan harus ada kuasa. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab, kuasa Allah. यो यसको मण्डली अन्तिम दिनको मण्डलीले चाहिँ And now we being the church of the last days, Dan sekarang ini kita sedang menjadi gereja di akhir zaman. बाइबलमा लेखेको कुराहरू घटनाहरू घटिनुपर्छ the incident of the Bible should be happening by us. Segala kejadian-kejadian di dalam Alkitab harusnya terjadi daripada kita, oleh kita. बाइबलमा लेखेको कुरा चाहिँ अब मण्डलीले तपाईँ र मैले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ The things that are written in the Bible, the incidents that had happened in the Bible, we should be the one to demonstrate it now. Apapun yang telah dikatakan di dalam Alkitab yang akan terjadi di akhir zaman, sepatutnya kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sepatutnya yang melakukannya, pekerjaan-pekerjaan tersebut. कुरा गर्ने होइन अबको मण्डली अहिलेको मण्डली अन्तिम दिनको मण्डली चाहिँ काम गर्ने डेमोन्स्ट्रेट गर्ने बाइबलमा लेखेको कुराहरू हातमा बोक्ने मात्र होइन तर डेमोन्स्ट्रेट गर्ने Now the church should not do just a talk. We being the churches of the last days, we should not just be talking, but we should be showing the power. We should be demonstrating. We should not be going around just keeping Bible with us, but we should be
demonstrating it to the world. Kita sebagai jemaat atau gereja akhir zaman, kita tidak sepatutnya hanya berkata-kata sahaja dari mulut kita tentang kekuasaan Tuhan. Firman Allah disampaikan di sana sini dengan menggendong, memegangkan Alkitab ke sana kemari, tetapi kita harus menunjukkan kuasa Tuhan. Kita harus menolong orang dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, karena kitalah gereja akhir zaman. तपाईले बोकेको बाइबल बोक्ने मात्र होइन, त्यो भित्र भएको वचनको व्यक्ति हुनुहुन्छ। The Bible that you are carrying, it is not just a Bible. There is a person within the Word of God. Alkitab yang kamu bawa itu bukanlah hanya sebuah buku, tetapi ada orang yang tinggal di dalam buku itu. बाइबलमा लेखिएको वचनभित्र चाहिँ व्यक्ति लुक्नु भएको छ, जो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। The words that are written in the Bible, inside it there is a person, and that person is Jesus Christ. Firman yang ada di dalam Alkitab bukan hanya perkataan-perkataan, tulisan-tulisan. Ada seseorang yang hidup di dalam firman itu, dan firman itu adalah Yesus Kristus. उहाँसँग चाहिँ हामी इन्काउन्टर हुनुपर्छ। And we should encounter with Him. Kita sepatutnya ada satu hubungan dengan Dia. बाइबलभित्र सत्यता भनेर लेखिएको छ। There is written truth in the Bible. Juga ada kebenaran di dalam firman itu. The word truth. Ada perkataan kebenaran di dalam firman itu. वचन र सत्यता भनेर दुईटा कुरा लेखिएको छ। There is written a word of God's scriptures and the truth. It written, those words are written in the Bible. Di dalam kitab menulis perkataan kebenaran dan perkataan firman Tuhan itu adalah satu. जब तपाईले यो सत्यता र तपाईँ वचनको व्यक्तिसँग जब तपाईँ इन्काउन्टर हुनुहुन्छ नि, तब चाहिँ तपाईको जीवनबाट डेमोन्स्ट्रेट हुन सुरु हुन्छ। And when you meet the truth and the person that is in the Bible, the words of God, there is a person, and if you encounter with them, then from your life the demonstration begins. Jika Anda seorang yang membaca firman Tuhan, di mana di dalam firman itu ada kebenaran, dan juga firman itu juga menunjukkan bahwa ada satu identity, ada satu personality, yaitu Yesus Kristus di dalam firman itu. Jika Anda mempunyai satu hubungan yang intim dengan personality itu Yesus Kristus, Anda boleh mendemonstrasikan kuasanya, kuasa Yesus Kristus. Paul says in 1 Corinthians 2:4, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 2:4 ini kita sudah baca tadi. I'm not here to talk sweet talks with you, but I'm here to demonstrate the power of the Holy Spirit. Ia mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata iman yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan